So what's up guys, for today's video ay maglalaro tayo sa alu na nababa di magaga. Ayan na, tinulak ang puwet. Ayan, for 3, no good. Ayan, kinuha ni Ali, bali-bali sa Eric, kumapi. No good, ababa. So ara na, dagan-dagang crossover si Bibi and sidestep, no good. And put back, uy, pasok yan. So aring tamang pag-go, papapogi lang tayo dito guys, papogi yan. Ayan na si Armyong, ayan na si Bibi, nagdadala ng bola, tumira ng 3. Wala. Op, pinasa. Op, turnover, labi ng repere. Na sidestep, pinagamay, and tirares, abando for 3. Ay, tulang dito guys. So, ara na guys, ari na, jogging. Kay dapo naglawas, buyag. Hello, Bibi! Tinira ni Abo, sides, peg, 3 points, wala yan. Aguy! Ayan, kuha si Bibi ng bola, nagdalaga, nag-turning, body, op, tinawagan ng traveling violation. Tamang papogi, hands up, ay grabe ka pogi. Ayan na, grabe, oh, connect yan. Ayan na si Armyong, tumira ng 2 points, grabe, oh, takbong pogi. Ngay, pogi, sige na, you're always in my mind, oh, binangga, oy, wala yan. Ayan na, nakuha ni Garde, for the kamsa, amnida, kamsamida. Sawadika, kuku. Ayan na guys, that's still the Bibi. Oops, no good. Ayan na si Bibi, ang galing mag-steal. Mira ng 3, wala. Put back, and Bibi ngayon. Araw si Bibi kay MVP na. Bibi Indol. Tamang pogi lang, pogi. Pogi, sige na. You're always in my mind. Ay, grabe si Abo. Ababa, di magaga. Ayan na guys. Nangingi ng bola. Ayan, pinasa kay Ali TV sidestep, op. Low lights lang ta, kay Boros Palpak. Ayan na, inbound ni Ali, pinasa kay Bibi, apit na mag-turnover. Ayan, binigyan, ops, wala dito, gamero dito. Okay, sorry. Ayan na, foul, offensive foul si Ali TV. Ayan na, tamang lakad lang ng pogi. Ayan na, sidestep, pinasa kay Garade, tumira. No good, lumipad. Uy, si Kamsa, pinasa ulit kay Ali TV, sidestep, wataring sa bando. No good. Ayan na, tamang pogi lang si Ali TV. Abatinti nga, di magaga. Hi! Ayan na guys. Tapos na. Tapit na matapos. Wala pa day. Oh, ayan na. Overtime guys. Tinahazat, pinapik, nagagawa ng bola. Ayan. Bola ng ADTV. Nang laray apocalypse lala guys. Ayan na. First free throw. Coming from referee. Pasok yan. Pero walang net. Ayan. Appear na din si Abu. Ayan. Ito na pinakahihintay nating lahat. This is good or not? Baba, di magaga. Ayan na si Ali. Ali for free throw, last free throw. Ayan, nagalit. Baba, di magaga si Abo. Take. No. Okay, last 1 minute na guys. Not foul si Bibi. Tumira ng free throw. Ang pogi, ababa, di magaga. So, what's up guys? Ito na, last throw ni Bibi and all. Ayan na guys, dribble. Pasok yan sa banga. So, tumawag ng timeout ang kalaban guys. So, ayan na. Nakakapin na tayo. Sobrang dagan ko na dyan ng hurrah. So, ayan guys. So, rebound ni Ali TV. Pinasa kay Kamsamida. Oops, break. Oh, tamang bigay lang dyan. Bibi, pinasa kay Bisuro. Ayan, good for 2 points.
Nilabay kalit, na steal agad ni Bibi yan, na steal ni Bibi. Ayan na, seconds to play. So, ayan na guys, nag-surrender na ang kalaban natin guys. So, ayan, panalo tayo. For unanimous decision, iba, di magagang. Okay, tamang ngiti na lang. Ayan na, pagtapos ang laro, wah!